संबलपुर सभारे माटीर पुओ स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को बीजेडी नेता वीके पांड्यान सन्थ कवि कही संबोधित करने पर एवं तेजी राजनीति विरोधी यहाँ नहीं घेरुवा बेले बुद्धिजीवी महल में तीव्र असंतोष हेले एने किंतु वीके पांड्यान कौन प्रतिक्रिया मिल पारना। ए संपर्क में आलोचना करवा अक्षय साहू वरिष्ठ सांबादिक उपस्थित अच्छा जानकीश बड़पंडा स्तंभकार भाव में आम सहित उपस्थित रोचे डॉक्टर विभूद रंजन स्तंभकार भाव में आम सहित उपस्थित स्टूडियो अच्छा आप समस्त को आलोचना को स्वागत करुँ। श्रीयुक्त अक्षय साहू स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को सन्थ कवि कहवा ओडिया भाषा प्रति निश्चित भाव में एक बड़ अपमान आज होइछि। निश्चित भाव में यहाँ जमती अनेक जगह आज आलोचना होची निश्चित भाव में एटा गहिरता आम गोटे त्रुटि या केबे आपण मार्जना करें नहीं। आप जिते जेकोसी एरिया को जाऊँच आप गोटे बर्तमान आप राजनीतिक नेता तो आपण पूरा स्क्रिप्ट आपंकर रेडी कर जा दरकार एवं जमी गोटे आपंकर डिबेट करने पूर्व जब पिला आडभाइस करा जाए आपण मिरर आगे छिड़ा होकर कहतु प्राक्ट करूँ शब्द उच्चारण करूँ सेमती करवा दरकार एवं जितेबाला आप सब्जेक्ट माने गोटे मिस्टेक कर कई मार्जना करें ना सेटा जमती आपंकर स्वभाव कवि को सन्थ कवि कहले सन्थ कवि भीम भई एटी जिते कहते आपंकर स्वभाव कवि होती ओडिया जातिर अस्मितार सी गोटे मूर्तिमंत प्रतीक सेठी जितेबाला तांको एभलिया गोटे अपमान करा जाउछि केवल पश्चिम ओडिशा नहीं समग्र ओडिशावासी मन भीतर गोटे आघात देछि जने ब्यूरोक्राट टर्न पॉलिटिशियन जितेबाला से एभली कथा कहउचंती जहां को नेकरी आपनकर अपोजिशन सब बेले काटकड़ा छेड़ा करा जाउछि सी जितेबाला एभलिया गोटे गुरुतर त्रुटि करिवे ताको कोनोसी लोक ग्रहण करि पाइबे। डॉक्टर विभूद रंजन आपनक मतरे जो कथा अक्षय साहू कहउचंती गोटे बड़ मिस्टेक ना याको आपण ब्लंडर बिली कहिबे। देखंतु एटा एकदम ब्लंडर नुह एटा स्वाभाविक बुझा चेष्टा करूँ। अच्छा जो घर मुनिब गोपबंधु को गोपाला बंधु बोली उच्चारण ये किछि दिन करथिले आउ सेही मुनिब जहाँ को चाकर भली रखिचंती जेहेतु से एकुटिया अछंती तांका घर चलैया पई जहाँ को रखिचंती जेतु मुनिबटा गोपबंधु को गोपाला बंधु बोली कहूची तेणु तो चाकरटा तार कौन कहब सी ता छड़ा सी जदि आम ओडिशार जड़े कहीं होते सी आम ओडिया साहित्य संस्कृति मनीषी महापुरुषों कथा जानी था सी तो बाहर राज्य आमदानी होकर आसी दीर्घ दिन धरी ओडिशा रे रहिबा परे मध्य लोके आपण देखिथिबे आपण निजे नजर भी रखिथिबे बहुत लोक अछंती जो माने ओडिया साहित्य संस्कृति परंपरा ऐतिह्य प्रति रुचि भी रखिछंती ना नहीं रुचि रखिछंती किंतु आपण कहतु जदि एने आपण कलकाता चली जाए कि मु भी कलिकता पलैबी मु कौन से कलिकतार जिते साहित्यिक अच्छा संपर्क में मुझे कहबी मु बंगाली बंगाली बर्तमान असुविधा कौन है जो बाबू जनक जे निजको सबुठ ओडिशार मुंडियाल बोली भावुचंती से निजको ओडिया बोली प्रतिपादित करने चाहूँगी जिते ओडिया बोली प्रतिपादित चाहूँगी से ओभर एक्टिंग कर नोइंग नथिंग तेणु स्वाभाविक भाव में स्वभाव कवि की से सन्थ कवि कहे एथर कहीं विचलित हबार ना। ये जानकीश बड़पंडा आपन को लगुच ये गोटे स्लीप ऑफ टंग जहाँ रोहित पुजारी आज विजु जनता दल नेता कहते ये स्लीप ऑफ टंग ना प्रकृत में यह इग्नोरांस बा अज्ञता बोली आपन दर्शाइबे। एटा अज्ञता नुहे कि स्लीप ऑफ टंग नुहे एटा होची तांकर लेखिबारे भूल। आपण देखिथिबे जेतेबेले से भाषण दउथिले हाथ रे गोटे धळा रंगर कागज धरथिले जोथिरे टिपिकी आनिथिले से विभिन्न जिनिस जेतेबेले से जो भाषा रे से सब व्यवहार करिसंती सेटा से टिपा खाता वास्तव रे तांकर ज्ञानर सीमा होची सेतिकी सी होचंती स्वभाव कवि को से सन्थ कवि भाबरे टिपिकी आनिचंती सेटा को से कहि दैचंती तुनु एटा स्लीप ऑफ टंग केबे नुहे माने जे स्क्रिप्ट राइटर से ही भूल करिछि सी निजे स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा सी वर्तमान से दलर सर्वे सर्वा सी होचंदी स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर सी होचंदी निर्देशक सी होचंदी संगीत निर्देशक सी नाटक सब सी अभिनेता ऑल इन वन एभली भाव में राजनीतिक दल चला जाए नहीं। ओडिया अस्मिता को जो कथा कहउचंदी से भाबुचंदी कोन की परिक्रमा मार्ग कला भलिया गोटे भाषा विश्व भाषा सम्मेलन कर ओडिया अस्मिता को टेकिकी धरिछंती किंतु वास्तव में एते लज्जाकर अवस्था सृष्टि होती प्रत्येक ओडिया मुंड तलू को नई जाऊँगी विशेष कर आम ओडिशा जो ना बाहर राज्य ओडिया मैंने अच्छा आज से मुंड तलू को नई जाइए लोक किभली भाव में राज्यवासी सहयोग कर निर्वाचित कर
এইটা ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ଆସିଛି ମତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ এবং যদি ইয়াকু নেইকি সাহিত্যিক হুঁতু বা যে রুচি রখতি ভাষার বা ভাষাবিদ হুঁতু এମାନଙ୍କ ভিতর যদি গোটে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইথান্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয় সাহু তাহলে বোধ হুয়ে যিয়ে এভাবে এক ঢঙ্গরে এভাবে সম্বোধন করেছেন ভিকে পাণ্ডিয়ান সে অনুতাপ করে থাকে পশ্চাতাপ করে থাকে কোটি না কোটি ভুল করে থাকে ভুল মাগি থাকে এই স্থিতি তো আমি দেখিলুনি দেখুন অন্তত ওড়িশার মু কহিবিনি মো ওড়িয়া জাতি বহুত বঢ়িয়া কিন্তু ওড়িশার আপনার দেখবে দীর্ঘ 25 বর্ষ ধরিকি আমি সো কল্ড বুদ্ধিজীবী মানে সম্পূর্ণ নীরব কৌশি সময় এ জাতি এ জাতির সাহিত্য এ জাতির সংস্কৃতি উপরে যেতে কুটারঘাত করা যাচ্ছে কেউ কিছু পদে পাটি খোলু না করা অবস্থার বি না কৌশি না কৌশি সময় সে বিভিন্ন প্রকার গোটা ভয় মাড়ি বসছি বা কিছু হরাইবার তাঁর গোটা মাড়ি বসছি পলিটিকাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টর প্রফেসর্স কুহতু কিংবা অন্য যে রয়েছেন সোସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସମାଜର କେତେ ଅଧୋଗତି ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁରା ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ନାରୀଟି ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଦର ପ୍ରସାର ହେଉଛି কিন্তু কেই গোটা সোସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ মানে আসি କହିଛନ୍ତି যে সমাজর কিভাবে অধপতন হচ্ছে এই অতীতরে ওড়িশা সংস্কৃতিকে আপনার যে কিছু দিন পূর্ব ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য উপরে যে গোটা বিশ্ব মহাকুম্ভ করে কেউ ওড়িয়া লোক তা ভিতরে লে সেটি এইভাবে গুরুতর ত্রুটি হয়েছিল এ জাতির যে কতর এ জাতি আশা করছে সে রিয়াক্ট করবে সে রিয়াক্ট করুনা পুরা চুপচাপ হয়ে রয়েছেন গোটে কথা এটি ভবানী কহিবি যদি যা স্যার কৌলে জানকী বাবু যে কৌলে স্ক্রিপ্ট পড়িয়া কথা নবীন পট্টনায়ক 1996 আসলা বেলু সহিত আমি সংশ্লিষ্ট ଥିଲୁ ওড়িশা জাতি লোক জাঁয়া দরকার এবং তাঁর যেত প্রথম স্ক্রিপ্ট লেখা হোলা বর্তমান ওড়িশা সরকার থাকা জন মন্ত্রী সে তাকে লেখুলে তো সেতবে সে গোটে খবর সে গোটে গণমাধ্যমের সে সাংবাদিক লে তাঁর স্ক্রিপ্টটা রোমান ইংলিশ যে লেটর ওটা লেখা হুয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী তাকে নিজে পড়াতে যে জায়গায় তাকে ভাল লাগে না সে তাকে নিজে কাটতি পাণ্ডিয়ান বর্তমান নরেন্দ্র মোদী যেতবে আসুচ্ছেন স্পিচ দেওয়া মানে জাঁয়া দরকার দর্শক সে যেত স্ক্রিপ্ট পঠা যাচ্ছে স্ক্রিপ্ট পড়ুচ্ছেন যে ওড়িয়া শব্দটা আছে তার তাকে উচ্চারণ করে রেকর্ডিং করে তাকে শুনা যাচ্ছে হি ইজ লিসনিং টু ইট তাপরে সে তাকে স্পষ্ট উচ্চারণ করি ডেলিভর করা চেষ্টা করছেন বর্তমানে ভিকে পাণ্ডিয়ান ইজ নট আন অর্ডিনারি ম্যান ইজ নম্বর 2 ইন বিজেডি তো সেটি যেতবে সে যাচ্ছেন তা পূর্বদিন সে স্ক্রিপ্ট রেডি করা দরকার সে ব্যক্তি হুঁতু সে মোটা স্থান হো তো সে নেই স্পষ্ট উচ্চারণ আসবার মানে আবশ্যকতা আছে ইউ ক্যান নট মানে এস্কেপ যে মানে ইউ আর এ তামিলিয়ান তুমি উচ্চারণ ভুল হলে চলিব আপন কোন কহিবে আর কোন ন কহিবে যদি স্ক্রিপ্টরে যাহা লেখা যাইছি আপন যদি তাকে ঠিক ভাবে পড়ি নাহান্তি সে ভাষাকে ভালো ভাবে বুঝি নাহান্তি তাহলে এমতি রিফ্লেকশন সামনাকু আসিব বা এমতি হি চিত্র সামনাকু আসিব আপন অনেক ব্লন্ডর করি বসিবে ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଏବଂ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ସେ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ କରିଦିଅନ୍ତାନି ମାନେ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆରେ ଜଣେ ଘର ଯିଏ ଘର ଜୋୟାଁ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଘର ଜୋୟାଁ ଘରର ପୁଅ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ସେ ଭି ଇଜ୍ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ବେଦର ଗାର ସି ଡଜଣ୍ଟ କେୟାର ଆପଣମାନେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାଇକି ଦିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ୟାସରେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ମୁନିବ ଯିଏ ତାକୁ ସେଇ ପାୱାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭାଲ ହବା କଥା ହିଁ ହବ ଆକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ओके श्रीयुक्त जानकीश्वर पंडा ये किसी गोटे बड़ कथा नुहे रिपिटेशन बा यार पुनरावृत्ति ये हम कारण कौन प्रकार कौन महल विशेष भाव में प्रतिक्रिया प्रकाश पाऊना जी भूल कर से अनुताप और पश्चाताप कर कौन सुजोग भी आम दौना देखो बड़ कथा हूँ आम जो लोक मन कौन प्रतिक्रिया होती आपण कि जानी ना से देखिए जो निर्वाचन तारीख गुड़िक अच्छे से प्रतिफलित हम ए मोर संपूर्ण विश्वास अच्छी प्रथम द्वितीय कथा बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा है आपण समेत समस्त गणमाध्यम विशेषकर जो छापा गणमाध्यम अच्छा आप देखो काली आसंता काली खबर कागज संपादकीय पृष्ठ संपादकीय अंतत संपादक मैंने कि धाड़ी लिखे कि से साहस अच्छी कि ओडिया अस्मिता से व्यतिव्यस्त हो पड़ी नष्ट हो जाए सत कथा कहवाई गले प्रत्येक ओडिया आपको विरोध करने दरकार अच्छी
ଜଣେ ଲୋକର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ କି? ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାଡିରେ କହିଦଉଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଆପଣ କଣ୍ଠ କବି ହଉ କିମ୍ବା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ କବିକୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସନ୍ଥ କବି ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ହୃଦଯନ୍ତ୍ର କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଏଇ କାରଣରୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ओके एभଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ से संभावना नहीं जदि कोटी टिके प्रकाश पाइबो सेटा कोटी भीतर पेज प्रकाश पाइबो कारण जो जार कोनसी प्रभाव भी नथिबो हां से प्रभाव भी किछि नथिबो ताकू डाउन प्ले आम भाषा जो कहा जाय ताकू डाउन प्ले करा जिवो बा अंडर प्ले करा जायतिबो काहे कि ना जो भली भाबरे विज्ञापन रो घियो महू दही छेना ए सरकार बांटी चली चंती सेठी आपनकर गण अधिकांश गणमाध्यम जदिव गणमाध्यम जन प्रतिनिधि अधिकांश गणमाध्यम को ये पंगु कर दि जाए अथर्व कर दि जाए मान कहीपर डायबेटिक कर दि जाए विज्ञापन घी महू देकर जो मैंने दोज हु हैव नॉट फॉलोन इन लाइन जो मैंने सरकार कथा मान ना से बहुत दे हैव फेस्ड द म्यूजिक